The Holy Spirit is the best communicator. பரிசுத்த ஆவியானவரே மிக சிறந்த பேசுகிறவராய் இருக்கிறார், தொடர்பு உள்ளவராய் இருக்கிறார். పరిశుద్ధాత్మయే ఉత్తమ సువార్త బోధకుడు. He knows how to communicate. எப்படி பேசுவது கிரியை செய்வது என்பது அவருக்கே தெரியும். సువార్త ఎలా అందించాలా పరిశుద్ధాత్మకు బాగా తెలుసు. To strike conviction in hearts when people are driving their cars. மக்கள் கார்களை ஓட்டும் பொழுதே இருதயங்களிலே பாவ உணர்வை கொண்டு வர முடியும். ప్రజలు కార్లు నడిపేటప్పుడే వారిలో పాపస్థిత కలిగించడం. Sitting before their television. இல்லைனா தொலைக்காட்சி முன்பாக மக்கள் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது. Or sitting in a movie hall. இல்லைனா சினிமா தியேட்டரில் இருக்கும் பொழுதும் கூட. సినిమా హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు there was silence. அப்பொழுது அமைதி உண்டாயிற்று. అంత నిశ్శబ్దం అయిపోయినది. No questions. அதற்கு மிஞ்சி ஏன் கேள்வி கேட்கவில்லை. ఇంకేం ప్రశ్నలు రాలేదు. Listen. గమనించండి. వినండి. If you don't have a proper joyful communication to pass on, நீங்க கொடுக்க முடியாத சந்தோஷமான சரியான ஒரு வார்த்தை தொடர்பு இல்லை என்றால், ఇతరులకు ఇవ్వడానికి నీ వద్ద సంతోషకరమైనటువంటి మంచి వార్త లేకపోతే, and all you have is garbage which you spill into the ears of somebody whom you can, kind of accost or victimize. நீ பிடித்து வைத்த ஒரு மனிதன் மேலே நீ உன்னை குப்பையை அப்படியே கொட்டுவதுதான் வேலையாக இருக்கும் என்றால், ఎవరో ఒక బాధితుడిని పట్టుకొని అతని చెవిలో నీకున్న చెత్త అంతా ఊదటం. Has anybody done that here? யாராவது இங்க விதமாக செய்திருக்கிறீர்களா? ఇక్కడ ఉన్న వారు ఎవరైనా అలాగా చేశారా? Be careful. జాగ్రత్త సుమా. Let the Holy Spirit be the complete sovereign communicator here. பரிசுத்த ஆவியானவரே முழுமையான முற்றுமான தொடர்பாளராக பேசுகிறவராக கிரியை செய்கிறவராக இருப்பாராக. పరిశుద్ధాత్మయే సంపూర్ణమైన సర్వాధికారమైనటువంటి వార్తలను అందించేవానిగా ఉండనివ్వండి. Some of us little Lilliputians that appeared on the platform, பிரசங்க மேடையிலே we are of little account. பிரசங்க மேடையிலே காணப்படுகிற குள்ளர்களாக நாங்கள் ஒன்றுக்கும் அங்கு கணக்கில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படக்கூடியவர்கள் அல்ல. వేదిక మీద కనబడే మరుగుజ్జులను మేము ఎందుకు పనికిరాము? No useful, joyous communication. ప్రయోజనమైన సంతోషమైన వార్த்தை செய்தி ஒன்றுமில்லை. సంతోషకరమైన ప్రయోజనకరమైన సమాచారం ఏమీ లేదు. No acceptance of responsibility. பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தன்மை ஏதும் இல்லை. బాధ్యతను స్వీకరించడం అంటూ ఏమీ లేదు. I say, நான் சொல்கிறேன், నేను చెప్తాను, if I am not Christ-like, நான் கிறிஸ்துவை போல இல்லாமல் இருந்தால், నేను క్రీస్తుని పోలి లేకపోతే, what right have I to speak His words? அவருடைய வார்த்தைகளை பேச எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது? ఆయన మాటలను బోధించే అధికారం నాకు ఎక్కడ ఉన్నది? I have no right. எனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை. నాకు హక్కు లేదు. So I must humble myself. எனவே என்னை நான் தாழ்த்த வேண்டும். కాబట్టి నన్ను నేను తగ్గించుకోవాలి. That the very image of Jesus may be formed in me. இயேசுவின் சாயல் தானே என்னிலே காணப்படும்படியாக యేసు యొక్క సారూప్యతనాలు ఏర్పడనివ్వండి. Then I say, பிறகு நான் சொல்கிறேன், నేను ఇంకా చెప్తాను, how is it possible இது எப்படி சாத்தியமாக, ఇది ఎలా సాధ్యము, that so many are worshipping images of all sorts? எல்லா விதமான ரகமான சொரூபங்களை இவ்வளவு மக்கள் ஆராதிக்கிறார்களே. ఎంతో మంది ఇన్ని రకాల బొమ్మలను పూజిస్తున్నారు. Am I showing Jesus? நான் என்ன இயேசுவை காட்டிக்கொண்டுதான் இருக்கிறேனா? నేనేమైనా యేసును చూపిస్తున్నానా? Am I showing the beauty of my immaculate Savior? குறைவற்ற என்னுடைய ஆத்தும ரட்சகருடைய அழகை வெளிக்காட்டிக் கொண்டுதான் நான் இருக்கிறேனா? నా పరిపూర్ణ రక్షకుని అందాన్ని మనం చూపిస్తున్నానా? No sense of responsibility. எந்த பொறுப்பின் உணர்வு ஏதும் இல்லை. బాధ్యత మనసే లేదు. Oh, I'll give a big offering. நான் ஒரு பெரிய காணிக்கை கொடுத்து விடுவேன். నేను ఒక పెద్ద కానుక I ఇస్తాను. will absolve my conscience. என்னுடைய மனசாட்சி அவிதமாக மௌனப்படுத்தி விடுவேன். నా మనస్సాక్షిని ఆ విధంగా నిర్దోషం చేసుకుంటాను. Please take your offering home. దయచేసి உங்க காணிக்கையை உங்களோடு வீட்டுக்கு எடுத்து செல்லுங்கள். దయచేసి మీ ఇంటికి మీ కానుక తీసుకువెళ్ళండి. God doesn't want that money. அந்த பணம் தேவனுக்கு வேண்டாம். దేవునికి ఆ డబ్బు అక్కర్లేదు. God wants your will. உங்களுடைய சித்தமே தேவனுக்கு வேண்டும். దేవునికి నీ చిత్తము కావాలి. Your motivation. உங்களுடைய உள்நோக்கங்கள். నీ గురి కావాలి. Your heart. உங்களுடைய இருதயம் வேண்டும். నీ హృదయం కావాలి. If you're not prepared to give Him that,
அதை அவருக்கு கொடுக்க நீங்கள் ஆயத்தமா இல்லாவிட்டால், నీవు దాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడకపోతే, walk out with your heathen heart. உங்களுடைய புற மதத்தின் மனதோடு வெளியே செல்லுங்கள். నీ అన్య హృదయంతో బయటికి వెళ్ళిపో. Don't think God is to be bribed தேவனுக்கு லஞ்சம் கொடுத்த with முடியும். a little money. கொஞ்சம் பணத்தை தேவனுக்கு லஞ்சமாக கொடுத்து ஏமாற்றலாம் என்று யோசிக்க வேண்டாம். కొంచెం డబ్బుతో దేవునికి లంచం ఇవ్వచ్చని తలంచొద్దు. Have you taken your moral responsibility? சன்மார்க்க ரீதியான உங்கள் பொறுப்பை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? నీ నైతిక బాధ్యతని వహిస్తున్నావా? I have sinned. நானே பாவம் செய்தேன். నేను పాపము చేసి తిని. These sheep, what have they done? இந்த ஆடுகள் ஜனங்கள் என்ன செய்தது? ఈ గొర్రెల వంటి వీరేమి చేశారు? They don't know any better. அவர்களுக்கு அதை காட்டு சிறந்த ஒன்று அவர்களுக்கு தெரியாது. వారికి మేలైంది ఏమీ తెలియదు. So they run to the rivers to absolve themselves with the water. எனவே தங்கள் பாவங்களை கழுவும்படியாக ஆறுகளுக்கு ஓடுகிறார்கள். నీటితో నిర్దోషులు అవడానికి నీళ్ళ దగ్గర పరిగెడతా ఉంటారు. They go through the motions of worship அவருடைய and their prayers and chants. அவருடைய மந்திரங்களை வேதங்களை உச்சரிக்கிற எல்லா அந்த பக்தி சம்பந்தமான காரியங்களை எல்லாம் செய்கிறார்கள். శ్లోకాలు వల్లిస్తారు, భజన కార్యక్రమాలు చేస్తారు. And go back to their vomit. அவர்கள் திரும்பி கக்கினதை தின்ன செல்கிறார்கள். తిరిగి వారి వాంతికి వారు వెళతారు. These sheep, இந்த ஆடுகள் ఈ గొర్రెలు they don't know better because I never gave them the light. அவர்களுக்கு நான் வெளியே ஒருபொழுதும் கொடுக்காததினாலே அவர்களுக்கு மேலே ஒன்றும் தெரியாது. నేను వాటికి అన్నడు వెలిగి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇంతకంటే మేలైంది వాటికి తెలియదు. Let this punishment be upon me. இந்த தண்டனை என் மேல் வரட்டும். ఈ శిక్షను నా మీదకు పంపించండి. If you turn to the book of Jonah, யோனாவின் புத்தகத்தை நீங்கள் திருப்பீர்கள் என்றால், యోనా గ్రంథాన్ని మీరు చూసినట్లయితే, it is amazing how this man who sought to run away from God's will, தேவனுடைய சித்தத்தை விட்டு விலகி ஓடும்படியாக முயற்சித்த இப்படிப்பட்ட இந்த மனிதன், దేవుని చిత్తం నుండి పారిపోవడానికి అతను ప్రయత్నించిన వ్యక్తి, in the midst of that storm, what did he say to the mariners? அந்த புயல் மத்தியிலே அந்த படகுல இருந்த இடத்துல அவன் என்ன சொன்னான்? తుఫాను వచ్చినప్పుడు నావికులతో ఏం చెప్పాడు ఈయన? When they realized in the 10th verse, first chapter, 1వ అధికారం 10వ వచనం, మొదటి అధ్యాయం 10వ వచనము, for the men knew that he fled from the presence of the Lord அவன் கர்த்தருடைய because he told them. அவன் கர்த்தருடைய சமூகத்தினின்று விலகி ஓடி போகிறவன் என்று தங்களுக்கு அறிவித்ததினால், తాను యెహోవా సన్నిధిలో నుండి పారిపోవచ్చున్నట్టు అతను ఆ మనుషులకు తెలియచేసి ఉండిన గనుక, Then said they unto him, அவனை நோக்கி சொன்னார்கள், వారి సంగతి తెలుసుకొని, what shall we do unto you? நாங்கள் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? నీకు మేమేం చేయాలి? That the sea may be calm unto us. சமுத்திரம் எங்களுக்கு அமரும்படி. సముద్రం నిమ్మళమవునట్లు. 12th verse. 12వ వచనం, 12వ వచనం, And he said unto them, அதற்கு அவன், యోనా వారితో, take me up, நீங்கள் என்ன எடுத்து నన్ను తీసుకొని cast me forth into the sea. சமுத்திரத்திலே போட்டு விடுங்கள் என்றான். సముద్రంలో పడవేయుడి. So shall the sea be calm unto you. அப்பொழுது சமுத்திரம் உங்களுக்கு அமர்ந்திருக்கும். అప్పుడు సముద్రం మీ మీదకి రాకుండా నిమ్మళించును. For I know எனக்கு இது தெரியும், నాకు తెలుసు, that for my sake என் நிமித்தம் నన్ను బట్టియే this great tempest is upon you. இந்த பெரிய கொந்தளிப்பு உங்கள் மேல் வந்தது என்பதை நான் அறிவேன் என்றான். ఈ గొప్ప తుఫాను మీ మీదకి వచ్చెను. There's a terrible drought in New South Wales and parts of Australia. ஆஸ்திரேலியாவின் நியூ சவுத் வேல்ஸ் பகுதியிலே சில பகுதிகளில் பயங்கரமான வறட்சி இருக்கிறது. ఆస్ట్రేలియా దక్షిణ భాగాల్లో గొప్ప దుర్భిక్షత ఏర్పడింది. And I was surprised to hear இதை நான் கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டேன். that Deniliquin, where we are working and where I have preached, நம்முடைய ஊழியம் நடக்கிற நான் போய் பிரசங்கித்த அந்த டெனிலுக்கு அந்த இடத்துல ఎక్కడైతే నేను బోధించానో